සමීදුනේ පැමණිදහස මගේ සිතේ සිහියනුවර මනාප පිළිගනු මැන සියලුවේ බාරගන්න සමීදුනේ හැමනිදහස මගේ සිතේ සිහියනුවර මනාප පිළිගනු මැන සියලුවේ මා සතු මට දියෝ හැමකෙන් ලැබුවේ එහැමදයින් යරි පිටින් පවරාගෙන අතතුවේ බාරගන්න සමීදුනේ හැමනිදහස මගේ සිතේ සිහියනුවර මනාප පිළිගනු මැන සියලුවේ අතට ඔබේ පාදයේ සඳහාදෙමි සියලුදේ කරන්න ඔබ කැමතිසේ මගේ කැමැත්ත නොව ඔබේ බාරගන්න සමීදුනේ සැමනිදහස මගේ සිතේ සිහියනුවර මනාප පිළිගනු මැන සියලුදේ நேசிக்கிறதான அன்பின் பரலோக பிதாவே சுவாமி, இதோ இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி பார்க்க கொடுத்த கிருபைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே சுவாமி, இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே இதோ ஆண்டவரே என்னுடைய தேசத்துக்காக உம்முடைய பாதப்படியிலே வருகிறேன். ஆண்டவரே சுவாமி, இதோ என்னுடைய தேசம் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறதான இந்த பிரச்சனைகளை என் கர்த்தர் காண்கிறீர். ஆண்டவரே சுவாமி, கோவிட்-19 என்றதான அந்த வைரஸின் பாதிப்பினாலே ஆண்டவரே அநேகர் இந்த நாட்களிலே சுவாமி பாதிக்கப்பட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சுவாமி தேவரீர், நீர் தாமே கர்த்தாவே இந்த பிரச்சனையை ஆண்டவரே நீர் நீக்கும்படியாக உங்களுடைய திருக்கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே சுவாமி, இதற்கு பிறகு இந்த தொற்றானது இன்னொரு நபருக்கு போகாதபடிக்கு என் கர்த்தர் நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக, தடுத்து நிறுத்துவீராக. சுவாமி ஆண்டவரே, உங்களுடைய தழும்புகளாலே சுகமாகிறோம் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதன் பிரகாரமாக இந்த நாளிலே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாய் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு நபர்களையும் என் கர்த்தர் தொட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய அந்த தழும்புகளினாலே தொட்டு பரிபூர்ணமான சுகத்தை கொடுக்கும்படியாக கூட செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே இயேசு சுவாமி, இதன் மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கிறதான எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் என் கர்த்தர் சீர்படுத்தும்படியாக கூட செபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்கள் நாட்டின் தலைவர்கள் ஆண்டவரே, அதே போல பிரதமர், அமைச்சர்கள், மந்திரிமார்கள் யாவரையும் உடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அதிகாரத்தில் உள்ள எல்லாரோடும் கூட கர்த்தரிருந்து சுவாமி இந்த தேசத்தை இன்னுமாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் நீங்கி ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆண்டவரே இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப கர்த்தருக்கு கிருபை செய்யும்படியாக கூட செபிக்கிறேன். நீங்கள் தாமே ஆண்டவரே முற்றிலுமா இந்த காரியங்களை பொறுப்பேற்று எங்களுக்கு பதில் தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த நேரத்திலும் கூட கர்த்தாவே, இந்த சிறிய ஜெபத்தை என் தேவன் ஏறெடுத்து பெரிய காரியம் செய்யும்படியாக எனக்காக மரித்து உயிர்த்த என் ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே செபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். ගීතාවලිය 113 ගීතය. සමිඳානන් වහන්සේගේ යහපත්කම වැනීම. සමිඳානන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. සමිඳුන්ගේ මෙහෙකරුවනි ප්‍රශංසා කරන්න. සමිඳුන්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්න. මෙතෙන් පටන් සදහට සමිඳුන්ගේ නාමයට
ප්‍රශංසා වේවා. සමිඳුන්ගේ නාමයට නැගෙනහිර පටන් බස්නාහිර දක්වා ප්‍රශංසා කටයුතුය. සියලු ජාතීන්ට ඉහළින් සමිඳානෝ වැජඹෙන සේක. එතුමානන්ගේ මහිමාලංකාරය අහස්තලය ඉක්මවා යයි. අපේ දෙවි සමිඳුන්ට සමාන අන් කෙනෙක් නැත. එතුමානෝ උසස් තැන්හි වැඩ හිඳින සේක. එහෙත් අහසත් පොළොවත් බලන පිණිස එතුමානෝ පහතට නැමෙන සේක. එතුමානෝ දුප්පතා දූලියෙන් නැගිටුවන සේක. දිලිඳා කසල ගොඩින් ඔසවන සේක. එසේ කරන්නේ ඔවුන් අධිපතීන් සමග තම සෙනගගේ අධිපතීන් සමග හිඳුවන පිණිසය. එතුමානෝ වද ස්ත්‍රිය දරුවන් ඇති ප්‍රීතිමත් මවක කරන සේක. ඈට නිවෙසක් දෙන සේක. සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා කරන්න. දේවාක්‍ය මෙසේය. The reading is taken from Genesis chapter 6, reading from verses 5 to 22. The Lord saw that the wickedness of humankind was great in the earth, and that every incitation of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made humankind on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out from the earth the human beings I have created, people together with animals and creeping things and birds of the air. For I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. These are the descendants of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God, and Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw that the earth was corrupt, for all flesh had corrupted its ways upon the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence. Because of them, now I am going to destroy them along with the earth. Make yourself an ark of cypress wood, make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch. This is how you are to make it. The length of the ark 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Make a roof for the ark, and finish it to a cubit above. And put the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third desks. For my part, I am going to bring a flood of waters on the earth, to destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die, but I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing, of all flesh, you shall bring 2 of every kind into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing of the ground, according to its kind. 2 of every kind shall come into you, to keep them alive. Also, take with you every kind of food that is eaten, and store it up, and it shall serve as food for you and for them. Noah did this, all that God commanded him. This is the word of the Lord. அப்போஸ்தலர் 27 அதிகாரம் 1 வசனம் முதல் 12 வசனம் வரை. நாங்கள் இத்தாலியா தேசத்துக்கு கப்பல் ஏறி போகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்ட போது பவுலையும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வேறு சிலரையும் அகொஸ்து பட்டாளத்தை சேர்ந்த யுலியோ என்னும் பெயர் கொண்ட 100க்கு அதிபதியின் இடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள்.
அதிரமித்தியம் ஊர் கப்பலில் நாங்கள் ஏறி ஆசியா நாட்டு கரை பிடித்தோட வேண்டுமென்று நினைத்து புறப்பட்டோம். மக்கதோனியா தேசத்து தெசலோனிக்க பட்டணத்தான் ஆகிய அரிஸ்தருக்கு எங்களுடனே கூட இருந்தான். மறுநாள் சீதோன் துறை பிடித்தோம். யுலியு பவுலை பட்சமாய் நடப்பித்து அவன் தன் சிநேகிதரிடத்திலே போய் பராமரிப்பை அடையும்படி உத்தரவு கொடுத்தான். அவ்விடம் விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு எதிர்காற்றாய் இருந்தபடியினால் சீப்புரு தீவின் ஒதுக்கிலே ஓடினோம். பின்பு சிலிசியா பம்பிலியா நாடுகளின் கடல் வழியாய் ஓடி லீசியா நாட்டு மீரா பட்டணத்திலே சேர்ந்தோம். இத்தாலியாவுக்கு போகிற அலெக்சாந்திரியா பட்டணத்துக்கு கப்பலை 100க்கு அதிபதி அங்கே கண்டு எங்களை அதிலே ஏற்றினான். காற்று எங்களை தடுத்தபடியினாலே நாங்கள் அநேக நாள் மெதுவாய் சென்று வருத்தத்தோடே கினீது பட்டணத்திற்கு எதிரே வந்து சல்மோனே ஊருக்கு எதிராய் கிரேத்தாவின் ஒதுக்கிலே ஓடினோம். அதை வருத்தத்தோடே கடந்து நல்ல துறைமுகம் எனப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்தோம். லசேயா பட்டணம் அதற்கு சமீபமாயிருந்தது. வெகு காலம் சென்று உபவாச நாளும் கழிந்து போனபடியினாலே இனி கப்பல் யாத்திரை செய்கிறது மோசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்று பவுல் அவர்களை நோக்கி, மனுஷரே, இந்த யாத்திரையினாலே சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜீவனுக்கும் வருத்தமும் மிகுந்த சேதமும் உண்டாயிருக்க வேண்டும் என்று காண்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்களை எச்சரித்தான். 100க்கு அதிபதி பவுலினால் சொல்லப்பட்டவைகளை பார்க்கிலும் மாலுமியையும் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான். அந்த துறைமுகம் மழைக்காலத்திலே தங்குவதற்கு வசதியாய் இராதபடியினால் அவ்விடத்தை விட்டு தென்மேற்கையும் வடமேற்கையும் நோக்கியிருக்கும் கிரேத்தா தீவிலுள்ள துறைமுகமாகிய பேனிக்ஸ் எனும் இடத்தில் சேரக்கூடுமானால் சேர்ந்து மழைக்காலத்தில் தங்கும்படி அநேகம் பேர் ஆலோசனை சொன்னார்கள். මේ ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමයේ මෙහෙවන එක්ව නමදිමු දිනපතා භාවනාව සමගයි. ගීතාවලි 113 වන ගීතිකාවේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. ස්වාමින්ට ප්‍රශංසා කරන්න, ස්වාමින්ගේ මෙහෙකරුවෙනි ප්‍රශංසා කරන්න, ස්වාමින්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්න. මෙතෙන් පටන් සදාකල් ස්වාමින්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. නැගෙනහිර පටන් බස්නාහිර දක්වා ස්වාමින්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා කටයුතුය. ස්වාමින් වහන්සේ සියලු ජාතීන්ට උසස්ව සිටිනසේක. උන්වහන්සේගේ තේජස ස්වර්ගවලට වඩා උසස්ය. උසස් තැන්හි වැඩ හිඳින්නා වූ ස්වර්ගයේද පෘථුවියේද තිබෙන දේ බලන්ට තමන්ම යටත් වන්නා වූ අපේ දෙව් ස්වාමින්ට සමාන කවුද? අධිපතීන් සමග එනම් සෝකීය සෙනගගේ අධිපතීන් සමග හිඳුවන පිණිස උන්වහන්සේ දුප්පතා දූලියෙන් නැගිටුවනසේක. දිලින්දා කසලගොඩින් ඔසවනසේක. උන්වහන්සේ වඳ ස්ත්‍රිය දරුවන් ඇතිගේ රක්නා වූ ප්‍රීතිමත් මවෙක් කරන සේක. ස්වාමින්ට ප්‍රශංසා වේවා. හිතවත් මිතුර මිතුරිය, ගීතාවලි අපි මේ සමන් දුන්නා වූ ගීතිකාව දෙස බලන විට අප දකිනවා මේ මුළු විශ්වය මවා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ, සර්ව බලධාරී මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සෑම ජාතින්ම සෑම මනුෂ්‍යයන්ම එකසේ සලකන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ තරාතිරම් බලන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ දිලින්දාටත් පෝසතාටත් උන්වහන්සේ පීඩිතයාටත් එකාකාරයෙන් සලකන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දිලිඳු වූ පීඩිත වූ ජනතාවට සහනය දෙන්නට උපකාර කරන්නට අත දිගු කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. ගීතිකාකරු පවසනවා අපේ මුළු හදපත්ලෙන් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට ඕනේ කියලා. දෙවිඳුන් අපගේ මෙවුම්කාරයන්න් වහන්සේ හැටියට උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යව තැබුවා මේ මැවිල්ල තුල මේ මැවිල්ල රැකබලා ගන්නට, ඒ සංවර්ධනය කරන්නට. නමුත් මනුෂ්‍යයා පාපයට වැටිලා, මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා උන්වහන්සේගේ මැවිල්ල කෙරෙහි අපට තිබෙනා වූ වගකීම මනුෂ්‍යයා විසින් අපි පැහැර හැරලා තිබෙනවා. මේ පොළොව මත අපි කළ යුතු දේ අපි අමතක කරලා තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ සිත දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපේ සිතවිලි විමසන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දන්නවා බයිබලය අපිට පෙන්වනවා මනුෂ්‍යයාගේ සිත කොපමණ දූෂ්‍යව නරකව දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත්ව ගියාදයි කියලා. අපිට උප්පත්ති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ
උදාහරණයක් පෙන්වලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි මනුෂ්‍යයා දුෂ්ටකමෙන් නපුරු සිටිවිලි වලින් උන්වහන්සේගෙන් ඈත්ව සිටියදී දෙවියන් වහන්සේ නැවත මේ මනුෂ්‍යයාට පාඩමක් පෙන්වන පිණිස මැවිල්ල උන්වහන්සේ පාවිච්චි කළා. දෙවියන් වහන්සේ දුටුවා එක මිනිහෙක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්මලව අවංකව ගමන් කරන්නා වූ මිනිහෙක්. නෝවා නැමැති මේ මිනිසයා තමාගේ පවුල දේව බය ඇතුව ගොඩනැගුවා වූ මිනිහෙක්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කළේ? මේ නෝවව තෝරගත්තා අනිත් මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියටම ආදර්ශමත් පණිවිඩයක් ගෙනෙන්නට ඔහු උන්වහන්සේ පාවිච්චි කළා. දෙවියන් වහන්සේ ජලගැල්මක් ගෙනෙමින් උන්වහන්සේ ඒ ජලගැල්ම තුලින් ඊළඟට පවතිනා වූ මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියට මතක හිටින්නට පාඩමක් උන්වහන්සේ කියා දුන්නා. අපි බැලුවොතින් මැවිල්ලෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. මේ මැවිල්ල දිහා අපි බැලුවාම අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ මුලදී උන්වහන්සේගේ මැවිල්ල තුලින් මනුෂ්‍යයන්ට කතා කළා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරුන් වේවුවා, අනාගත වක්තෘවරුන් වේවුවා. දේව දූතයන් තුලින් උන්වහන්සේ කතා කළා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ දූතයා ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයා තුලින් උන්වහන්සේ විශේෂ පණිවිඩ මනුෂ්‍ය විතර ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෝසෙස් නැමැති නායකයා තුලින් උන්වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව දෙමින් ඒ දස පනත තුලින් මනුෂ්‍ය ජීවත් විය යුතු කෙසේද කියා පෙන්වා දුන්නා. නමුත් මනුෂ්‍යයා ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඈත්ව යන පාපිෂ්ඨ ජීවිතය ගත කරන විට දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව පාපයෙන් ගලවන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට එව්වා. මනුෂ්‍යයා පාපයෙන් ගැලවී ස්වාමින් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වන්නට. දේ වචනේ පවසා තිබෙනවා මනුෂ්‍යයා අධර්මිෂ්ඨකමින් පාපයෙන් තවදුරටත් ගමන් කරන අතර ස්වර්ගයෙන් උන්වහන්සේගේ උදහස මනුෂ්‍යයාට එළිදරව් වෙලා තිබෙනවායි කියලා. රෝම වාසීන්ට ලියන ලද යවුම් පත්‍රයේ පෞල්තුමාය විස්තර කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයට කතා කරලා තිබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ මැවිල්ලෙන් උන්වහන්සේ අද දවසේත් අපිට කතා කරනවා. අප අවට බලන විට සිදුවෙන්නා වූ දේවල් දෙස අපි බලන විට උන්වහන්සේගේ මැවිල්ල අපිට පණිවිඩයක් ගෙනෙනවා. ලං වෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට. සොයන්න උන්වහන්සේව. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ප්‍රශංසාව, ගෞරවය, මහිමය උන්වහන්සේට දෙන්න. පෞල්තුමා පිළිබඳව ක්‍රියාපොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සිද්ධියක් සඳහන් වෙනවා. පෞල්තුමා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කළා වූ මිනිසෙක්. ඔහුව රෝමයට අරගෙන ගියා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ කළ නිසා සිරගෙහි දමන්නට. මේ අනතර ඔවුන් නෞකාවක ගියේ. මේ නැවේ හිටියා සේට මුලාදෑනියා, කප්පිත්තා, ඒ වගේම නැව අයිතිකාරයා. පෞල්තුමා ඔවුන්ට කතා කරලා කියනවා මේ නැවේ ගමන භයානකයි. ඔවුන් සිටියා වූ වරායෙන් පිටත් වෙන්න එපා. මන්ද කුණාටුවක් එන්න යනවා. කුණාටුවෙන් නැවට හානි වෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරලා තිබුණා පෞල්ට සිදුවෙන්න යන දේ. නමුත් නැවේ කප්පිත්තා, නැවේ ප්‍රධානියා, ඒ වගේම නැවේ අයිතිකරුවා, සියයට මුලාදෑනියා මේ කවුරුවත් පෞල් කියන දේ ඇහුවේ නැහැ. ඔවුන් පිටත් වුණා. මගදී මොනවාද උනේ? කුණාටුවක් ඇවිල්ලා නැව විනාශ වෙන්න ගියා. අවසානයේදී ඒ නැවේ සියයට මුලාදෑනියාට, නැවේ හිටපු අයිතිකාරයාට, නැවේ හිටපු කප්පිත්තට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය වූ පාවුල්ගේ හඬට සවන් දෙන්නට සිද්ධ වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ලෙහි මැවුම්කාර වූ අධිපති වූ ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කුණාටු මැද්දෙන්, වසංගත මැද්දෙන් මේ මැවීම තුල සිදුවෙන්නා වූ කාරණාවන් තුලින් උන්වහන්සේ අද දවසේත් අපිට කතා කරනවා. අපි උන්වහන්සේට සවන් දෙන්නට සූදානම්ද? අපි බැලුවොතින් ස්වාමින් වහන්සේ මේ සියල්ල තුලින් අපිට කතා කරමින් උන්වහන්සේගේ මැවිල්ල රැකගන්නටත් ඒ මැවිල්ලෙහි ආශිර්වාදයන් අත්විඳින්නටත් අපිට උන්වහන්සේ කැඳවලා තිබෙනවා. ඔබ සැමට දෙවිඳුන්ගේ කරුණාවත් අනුග්‍රහයත් ඇතුව බහුල ලෙස ස්වාමින් වහන්සේගේ මැවිල්ලෙහි ආශිර්වාද අත්දකින්නට උන්වහන්සේ මඟ පෙන්වන සේක්වා.